اب کچھ پالیٹکس پہ بات ہو جائے۔ انٹرنیشنل معاملات کی ہم نے بات کر لی کہ ٹرمپ کی وہاں پہ رجیم چینج ہو رہا ہے، ٹرمپ حلف اٹھا رہے ہیں۔ اب پاکستان کی سیاست کی ہم بات کریں گے۔ جاتی عمرہ میں سیاسی گپ شپ ہوئی ہے، وزیر اعظم شہباز شریف اور میاں نواز شریف کی بیٹھک ہوئی ہے۔ وزیر اعظم نے پارٹی قائد کو پی ٹی آئی کے ساتھ مذاکرات اور مطالبات سے آگاہ کیا ہے۔ دونوں رہنماؤں کے درمیان پی ٹی آئی کے ساتھ ڈائیلاگ کا راستہ اپنانے پر اتفاق کیا گیا ہے۔ شہباز شریف نے پیپلز پارٹی کے ساتھ ورکنگ ریلیشن شپ بہتر بنانے کے لیے بھی اقدامات پر بریف کیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے بھی عوامی فلاح و بہبود کے منصوبوں سے آگاہ کیا ہے۔ تو حکومت کے یہ سیاسی معاملات، پاکستان تحریک انصاف سے مذاکرات اور حکومت کی اپنی گورننس، یہ کس طرف جاری ہے، اس پر ہم بات کریں گے۔ جی، اس پہ بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کریں گے سینیٹر عبدالقیوم صاحب، پی ایم ایل این کے لیڈر ہیں۔ السلام علیکم سینیٹر عبدالقیوم صاحب، تھینک یو سو مچ آپ نے ہمیں وقت دیا۔ سر تھینک یو سر، یہ بتائیے وزیر اعظم شہباز شریف اور نواز شریف کے درمیان اہم ملاقات ہوئی ہے، تحریک انصاف کے مطالبات پر کوئی بھی غور و فکر کیا گیا؟ کیا نون لیگ مطالبات مانے گی یا نہیں؟ کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں، اس وقت پاکستان میں اگر کوئی موسٹ ایکسپیرینسڈ لیڈر ہے تو وہ میاں محمد نواز شریف ہے، جو کہ پاکستان مسلم لیگ کے صدر بھی ہیں، اور لیکن وہ اس وقت حکومت کا حصہ ان دیٹ سینس نہیں ہے کہ کسی لحاظ سے بھی۔ تو ان کے بھائی وزیر اعظم ہیں اور اس لیے ان سے اگر مشاورت کے لیے وہ گئے ہیں تو یہ بڑی اچھی بات ہے۔ اینڈ آئی کین اشور یو کہ نواز شریف کو جو لوگ جانتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ وہ محاذ آرائی کے قائل بالکل نہیں ہے، اور ان کی اگر کوئی بات انہوں نے پرائم منسٹر سے کی ہوگی تو یہی کیا ہوگا کہ ملک کے اندر امن اور یکجہتی کی ضرورت ہے، اور انہوں نے اشارہ کیا ہوگا کہ بین الاقوامی افق پہ آپ دیکھیے یہ امریکہ میں چینجز آ رہی ہیں اور بہت کچھ ہو رہا ہے، اس سے ہم متاثر ہوتے ہیں بیکاز وی آر اسٹیک ہولڈرز۔ سیکنڈلی اکانومی کو بہتر کرنا ہے، اور یہ دونوں چیزیں بیٹر تب ہوں گی، پاکستان کی مضبوط پوزیشن ہوگی اگر آپ دہشت گردی اور یہ سیکیورٹی کے ہمیں چیلنجز ہیں ان کو ختم نہ کریں۔ تو اس کے لیے ملک کے اندر یکجہتی ایک فنڈامنٹل ریکوائرمنٹ ہے۔ تو میرے خیال میں حکومت بھی اس میں کوائٹ سیریس ہے، اور تحریک انصاف کو بھی چاہیے کہ ابھی دیر آیا درست آیا، اگر انہوں نے یہ فیصلہ کر دیا کہ پارلیمنٹ کے لیول کے اوپر اور سیاست لیول کے اوپر ہم اپنے مسائل کو حل کریں تو یہ ایک اچھی بات ہے، اور اس کے اوپر آئی ایم شور کہ ان کو شاباش ملنی چاہیے، لیکن اس کے اندر سنسیریٹی ہونی چاہیے دونوں طرف سے، اور یہ دیکھنا ہے کہ ملک کو آئین کے مطابق آگے چلانا ہے، اور ود ان دی کانسٹیٹیوشن آپ کی جو آپ اپنا ڈفر بھی کریں، آپ پروٹیسٹ بھی کر لیں، لیکن قانون کو ہاتھ میں نہ لیں، ملک کو نہ بند کر دیں، سڑکیں نہ روک دیں، ایئرپورٹوں کو نہ تالا لگنا پڑے، پیشنٹ ہاسپیٹلز میں جا سکے، بچے تعلیم حاصل کر سکے۔ تو میرے خیال میں اس ایک پیرامیٹر کے اندر ان کو فنکشن کرنا ہوگا۔ تو آئی ایم ہوپ فل کہ انشاءاللہ جیسے آپ نے کہا کہ ملک کو آئین کے مطابق چلانا ہے، تو ان کے مطالبات یہی ہیں کہ ملک کو آئین کے مطابق آپ چلائیں، اور وہ جو الیکشن سے متعلق تحفظات ہیں وہ بھی دور کریں، اور قبل اس کے یہ جو دو واقعات ہیں 9 والے اور 26 کے، اس پر جوڈیشل کمیشن بنایا جائے جس پر آپ کو ذمہ دار وہ ٹھہرا رہے ہیں۔ تو مذاکرات آگے بڑھے، یہ ضروری ہے نا یکجہتی کے لیے، پولیٹیکل اسٹیبلٹی کے لیے۔ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ اٹ از ناٹ اونلی انف کہ آپ ایک بیان دے دیں کہ ہم آئین کے مطابق ملک کو چلانا چاہتے ہیں۔ اپوزیشن ہیز ٹو واک دی ٹاک۔ جب آپ دیکھیں نو کانفیڈنس ہوا تو وہ چھوڑنے کو تیار نہیں تھے، بلکہ اینڈ کے اوپر آپ کو پتہ پریزن وار جو وین منگوانی پڑی اور عدالتیں کھلی، اور تب اور باقی بھی وہ ہے کہ ادھر ہم ہیں یا کوئی کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ ایٹیچیوڈ ٹھیک نہیں ہے۔ اور پھر آپ یہ دیکھیں کہ مختلف قسم کی یلغاریں، افواج پاکستان کے اوپر حملے، ان کی قیادت پہ حملے، فزیکل اٹیکس، تو مطلب ہے یہ کہیں آئین جوڈیشل کمیشن کے مطالبات پر بتائیے کیا کہتی ہے نون لیگ؟ رانا صاحب نے تو رد کر دیا اس کو۔ نہیں، میں یہ کہنا چاہتا ہوں، آپ دیکھیں جوڈیشل کمیشن کی جو پوزیشن ہے نا، آپ خود زہیب سمجھتے ہیں، یہ ہر اہل عقل بندہ یہ سمجھتا ہے کہ جوڈیشل کمیشن اس وقت بنتا ہے جب انیشیلی کوئی واقعہ ہو تو آپ اس کی سمت طے کرنے کے لیے کچھ ایک کمیشن بنا دیتے ہیں، ایک بندے کا، 2 کا یا 3 کا، اور وہ بتاتے ہیں کہ یس ہمارے خیال میں یہ قصوروار ہے اور یہ قصوروار نہیں ہے۔
उसके बाद अगला स्टेप शुरू होता है कि फिर वो जो जिनके ऊपर इल्जाम होता है उनको कोर्ट्स में लेके जाते हैं आप, और कोर्ट के अंदर मुकदमा चलता है। अभी तो वो स्टेज तो तय होगी, स्टेट अवे ये इश्यू सारे कोर्ट्स के अंदर गए हैं, 9 मई का भी है, उसके अंदर ट्रायल हो गए हैं, उनमें पनिशमेंट्स हो गई है, वो एक लीगल सिस्टम शुरू हो गया है। तो अभी फिर आप पीछे जाएंगे तो कमीशन बनाएंगे, वो तो एक पहला स्टेप होता है। अभी अदलिया जो है वो फैसला करेगी, ये कमीशन से ज्यादा पोटेंट और ज्यादा तो ये लीगल नहीं हो पाएगा, यानी यानी मुख्तसरन ये कि ये नहीं हो पाएंगे, ये दोनों मुतालबात नहीं माने जाएंगे, और फिर पीटीआई का मौक़िफ़ यही है कि ये नहीं माने जाएंगे तो मुज़ाकरात ख़त्म, फिनिश मुज़ाकरात। और इसके बाद फिर क्या होगा? जी नहीं देखें, इस तरह भी ब्लैक एंड व्हाइट मार्ची सियासत में नहीं होती। आई एम श्योर के हुकूमत के जो लोग, सियासी लोग बैठे हैं या तहरीक इंसाफ के जो वहाँ बैठे हैं, वो भी बैठ के सर जोड़ के देखेंगे तो कोई वे आउट निकालेंगे कि उनके, देखें ना, उनके पहले डिमांड्स तो और ये भी थी ना कि आप इलेक्शन नए करा दें, आप ये असेंबलियां तोड़ दें, आप अल्टीमेटली वो नीचे आके इस पे आ गए। अभी अगर कमीशन की बात आती है तो हुकूमत उनको लीगल रीजंस देगी अपने तौर के ऊपर, और आई एम श्योर कि उसके अंदर भी गिव एंड टेक के ऊपर एक दूसरे को मुतमईन करके आगे चला जा सकता है, और सियासत के अंदर रास्ते निकाले जा सकते हैं, वही हमारे मफाद में है, मफाद में हो गए। बिल्कुल। सर ये भी बताइए, आर्मी चीफ और तहरीक इंसाफ की क़यादत के दरमियान भी मुलाकात हुई है, इस मुलाकात से नून लीग थोड़ी सी परेशान क्यों नजर आ रही है? ये तो देखने वाली की निगाह का मैं डाउट करूंगा कि परेशान है या नहीं। देखिए मसला ये है कि सरवत मुल्क की जो सलामती है ना जी, उसकी दारोमदार सिर्फ अफवाज पाकिस्तान उनकी तोपों और गनों पे नहीं होता। मुल्क की सलामती का दारोमदार आपकी इकोनॉमिक सिचुएशन पे है, ये टेररिज्म का है, मुल्क के अंदर सिविल वार सिचुएशन हो। तो ऐसी सूरत हाल के अंदर जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है वो तो मतलब एक न्यूट्रल बॉडी है, वो पूरे पाकिस्तान की हमारी नेशनल आर्मी है। तो मेरे ख्याल में ये एक तो मीटिंग हुई थी टोटली नेशनल सिक्योरिटी की बुनियाद पे कि हो क्या रहा है, व्हाट इज द थ्रेट, ये कैसे केपी के अंदर या बॉर्डर से अंदर लोग आ रहे हैं, उसमें सिविल मिलिट्री का तावन कितना होना चाहिए, और बाकी सारे पॉलिटिकल लोग भी थे। तो कोई परेशानी नहीं है। आई थिंक ये चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का अपने तौर, मैं आपको बताऊं कि मैं सेनेट में था, तो पिछले चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, उनके डीजी आईएसआई, उनके डीजीएमओ आके सेनेट के अंदर हमें, नहीं वो एक अलग बात है ना सर, वो एक अलग बात है। वो मुलाकात तो आप जिसका हवाला दे रहे हैं ना, वो तो सबके सामने ही हुई है ना। एक मुलाकात बैरिस्टर गौहर और अली अमीन गंडापुर की हुई है, जिस पर बानी पीटीआई ने उसको डिस्क्लोज किया कि हुई है और खुशाइंद है वो, तो वो उस पर ताफुजात हैं, आपको खदशात हैं? नहीं बिल्कुल नहीं खदशात। मुस्लिम लीग नून को ये मुलाकात भी बिल्कुल सरेआम इन दी सेंस हुई है कि सारी पार्टी के लोग वहां थे, फिर इंडिविजुअली कुछ लोग मिले होंगे वहां उनको, और जिनका उन्होंने अभी कहा कि हम उनसे मुलाकात की, तो इसमें मेरे तो ख्याल में कोई हर्ज नहीं है। आप अगर मुल्क की सलामती के लिए, मुल्क में अमन लाने के लिए, को गलतफहमी दूर करने के लिए ये मुलाकात हुई है, तो ये मेरे ख्याल है क्रेडिट चीफ आर्मी स्टाफ को जाता है कि उन्होंने मुलाकात की। अच्छा, पीटीआई तो बैकडोर मुज़ाकरात चाह रही है, एस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात चाह रही है, या हो रहे हैं मुज़ाकरात उनके? देखिए उसके ऊपर भी कोई डाउट नहीं है कि वो एस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात तो वो सरेआम बताते रहे ना, वो तो कहते थे किसी से भी नहीं करने, इनसे करने हैं। और अभी भी जो उनका जो रिएक्शन आया है, उन्होंने यही कहा कि अगर ये मुलाकात हुई है तो ये बड़ा अच्छा हो गया है, उन लोगों से हम कर रहे हैं। वो तो ये कहते हैं ना कि गवर्नमेंट रेलेवेंट ही नहीं है, हम तो सिर्फ एस्टेब्लिशमेंट करते, तो एस्टेब्लिशमेंट उनको कहती थी नहीं, पॉलिटिकल लेवल पे आप आपस में बातें करें, हमारे साथ ना करें। तो ये भी कोई राज की बात नहीं है कि वो ये कहते हैं एस्टेब्लिशमेंट से बात करें या ना करें। तो हमारा भी ये ख्याल है कि पॉलिटिकल लोगों को पॉलिटिकली डिसाइड करना होगा, अदरवाइज कल तक एक और हुकूमत आ जाएगी तो ये लोग अपोजिशन में होंगे, तो ये फिर कहेंगे ओ कि चीफ आर्मी स्टाफ हमारे से बात करे। इस तरह फौज को भी कंट्रोवर्शियल बनाया जाता है, जो कि हमारे मुल्क के मफाद के अंदर बिल्कुल नहीं है। हमें उनके ऊपर ट्रस्ट भी करना होगा और हमें उनकी सपोर्ट भी करनी होगी, क्योंकि अफवाज पाकिस्तान अकेला मुल्क की सलामती की सारी जो चैलेंजेस है उनको मुकाबला करने के लिए काफी नहीं होता। ये आप जैसे कह रहे हैं कि उनकी ख्वाहिश है, और है वाकई, वो ये कहते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट जिनके पास पावर है उनसे ही हमारे मुज़ाकरात होंगे। तो अगर हो जाते हैं तो मुस्लिम लीग नून कहाँ खड़ी होगी, हुकूमत कहाँ खड़ी होगी? आपके साथ भी तो एक बातचीत चल रही है ना, उस बातचीत का नतीजा कोई निकलेगा, क्या स्टांस होगा? हाँ जी, हाँ जी। देखें, ये जो क्वेश्चन अगर से शुरू होता है ना कि अगर ये
ऐसे हो जाती। मैंने तो आपको बताया ना कि ये मुलाकात अगर इनकी वहां हुई है और इन्होंने कहा है कि हुई है और एडमिट किया है तो उसके ऊपर कोई बात नहीं है। इट इज गुड कि अगर वहां, और ये इसके ऊपर आर्मी ने डिनाई किया है कि कोई पॉलिटिकल बातचीत हुई है। उन्होंने यही कहा है, उन्होंने कहा कि इनके जो सिक्योरिटी के इश्यूज हैं उन्हीं के ऊपर और मुल्की सलामती के ऊपर बातचीत हुई है, और ये ठीक बात है। और इन एनी केस देखें, आप एक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ या चीफ ऑफ एयर स्टाफ या नेवल स्टाफ या चेयरमैन जॉइंट्स, उनके साथ आप सियासी बात तो आपको करनी ही नहीं चाहिए। मेरा ख्याल है एनी लीडर, पॉलिटिकल लीडर वर्थ हिज सॉल्ट विल सर नेवर अगर गो यही एंड ये आप समझ जाए ना सब, तो क्या ही बात है। वैसे एज अ जर्नलिस्ट कितने अरसे से हम रिपोर्ट करते आ रहे हैं और ये अदवार हम देखते आ रहे हैं, अगर ये बात समझ जाए तो कितनी जबरदस्त बात हो जाए। बिल्कुल, इकोनॉमी पे, स्टेबिलिटी पे, आवाम पे इसका बहुत अच्छा असर पड़ेगा। जनरल रिटायर अब्दुल कयूम साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सेनेटर PMLN हैं, लीडर। यही बात है ज़ोहेब जो आप कह रहे हैं कि ये बातें तो हम बहुत अरसे से सुन रहे हैं, और हर पार्टी पाकिस्तान की बेहतरी के लिए बात करती है, लेकिन वो एक्शन में नहीं नजर सियासी और देखें वही बात है ना कि मज़ाहमत होगी तो मफाहमत होगी। ये भी नारा मुख्तलिफ जमातों की तरफ से, मुस्लिम लीग नून की तरफ से मरीम नवाज ने कहा कि मज़ाहमत होगी तो मफाहमत होगी। इसी तरह तमाम ही सियासी जमातें अगर अपने मामलात, अपने मसाइल अपने हद तक ही रखें, होता यह है कि जब हुकूमत में आते हैं तो सेम पेज हो जाता है। और PTI ने भी कहा, उनके बयानात बड़े याद है सबको कि सेम पेज है, लेकिन वो पेज कब अलग अलग हो गया पता ही नहीं चला, रातों रात तब्दील हो गया। शमिया शहबाज शरीफ भी कह रहे हैं सेम पेज है। अब वो अल्लाह करे कि टेन्योर पूरा हो और एक जमहूरी सिस्टम जो है वो आगे बढ़े और वोट के जरिए ही तब्दीली आए। लेकिन हालात व वाक़यात कुछ इस तरह का बता नहीं रहे हैं कि सियासी लोग सियासी तौर पर ही आगे बढ़ना चाहते हैं या नहीं। बिल्कुल, ये तो पावर कॉरिडोर्स की तरफ ही देखते हैं। ये वक्त ही बताएगा।